Welcome. Thought of a day in Marathi, Hindi, English. संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना. शक्यतेची मर्यादा जाणून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अशक्यतेची मर्यादा ओलांडून पुढे जाणे. The only way to know the limits of the possible is to exceed the impossible. Please like and subscribe the channel and press bell icon.